اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب، ساڈے واسطے بہت ہی سعادت والی بات ہے کہ خطیب پاکستان اور شیر پاکستان ساڈے محبوب قائد انشاءاللہ پڑھو ساڈے بڑے بھائی الحمدللہ محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما نے سانو بہت ہی خوشی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اور میری اللہ تعالیٰ اگے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے زندگی دے تمام نیک اعمال قبول فرمائے اور زندگی دیاں کمیاں کوتاہیاں انسان کو ہو جاندیاں نے اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی جان شیر پاکستان دیاں کمیاں کوتاہیاں تے اللہ در گزر فرما کے اللہ انہاں نو اور دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دے نال محترم جناب اور میں ایک ہور بھی دعا دین لگا اور دعا کرنی بھی چاہیے، نبی بھی دعاواں کردے رہے اللہ شیر پاکستان نے اینا تیرے دین دا کام کیتا ہے، تبلیغ کیتی، اللہ جدوں موت دا وقت آئے تے آخری وقت ایمان دی حالت اللہ زبان تے کلمہ جاری ہوئے اس حال چے خاتمہ فرمانا اللہ ساڑے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ ساڑے اس شیر نو کسے دا محتاج نہ کریں، نہ دھیاں دا، نہ پتران دا، نہ بیویاں دا، نہ دوستاں یاران دا، اللہ اپنے در دا محتاج رکھنا۔ اور میرے نال تشریف فرما نے بڑے ہی میرے پیارے بھائی مینوں مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ، بہت ہی اخلاق والے محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ چنیاں دے شکین استاد جی نے اہل پاجی نے جو مرضی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کریم سارے دا آنا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شیر پاکستان دی واپسی 3 مہینوں تو بعد سی لیکن میں کل آکھیا پا جی تسی اوتھے آ جاؤ پاکستان چ پہلو آ جاؤ تہاڈی اوتھے تبلیغ دی لوڑ ہے، تبلیغ کرو ہو سکدا ہے کنیاں بندیاں نوں خورے سمجھ آنی تہاڈی تبلیغ دی، کنے لوگ نمازی بنن گے، کنے لوگ اہل حدیث ہون گے انشاءاللہ بڑی جلدی 1 2 3 4 تکراں میرے پا جی انشاءاللہ پاکستان آ رہے نے 1 اکتوبر تو لے کے 3 4 5 تکراں اللہ انہاں دی حفاظتاں فرمائے۔ میں بھی نبی علیہ السلام دی شان چ کیونکہ جتھے بیٹھے آئے نبی علیہ السلام اس شہر چ پیدا ہوئے نے اور وہ جڑا مدینہ تو رسول ہے اتھے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے، اتھے آپ سرکار پیدا ہوئے نے، میں بھی نبی علیہ السلام دی شان چ میں بھی حصہ پان لگا ماشاءاللہ۔ جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے۔ پاجی شیر پاکستان صاحب میرے اللہ کے دعائے اللہ تانوں بھی تے سانوں بھی اللہ بکی چ تھان دے اللہ سونیاں اسی اس بات دے سارے آنے پہ اللہ اسی اس بات دی گواہی دینے کہ شیر پاکستان ساڈے پاجی نو بڑی محبت مدینے نال نبی علیہ السلام دا نام لے کے رو پیندے نے اللہ انہاں نو بھی علامہ احسان لے ظہیر دے قدماں چ تھوڑی جی تھان دے لیکن ہجے نہیں کدوں وقت آمنا تو ادوں ہی آمنا ہے پا جی میرا جلسہ نہ خراب کرے کدوں پیغام آمنا تو ادوں ہی آمنا
ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੌਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਨ ਥਾਵਾਂ ਚਰਚੇ तेरे ने सोनिया तेरे ने। गारां विच वेखिया ते यारां विच वेखिया, असां तैनूं फुल्लां दी बहारां विच वेखिया। बागां दियां मस्त बहारां चरचे तेरे ने सोनिया तेरे ने। दीन विच वेखिया, ईमान विच वेखिया, उस्ताद जी माशाअल्लाह, असां तैनूं रब दे कुरान विच वेखिया। सब ऐतां ने सोने नबी जी, सब ऐतां ने तेरियां अदावां चरचे तेरे ने सोनिया तेरे ने। कुल नबियां नू रब फरश ते वेखिया, तेनू रब रज रज फलक ते वेखिया। सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। इंदा तर्जमा जी साहब, कुल नबियां नू रब फरश ते वेखिया, तेनू रब रज रज फलक ते वेखिया। तेरे रब नू भी तेरियां ने चावां, तेरे रब नू भी सोने नबी जी, तेरे रब नू भी तेरियां ने चावां चरचे तेरे ने सोनिया तेरे ने। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जी, इमाम कुर्बान ये जानी साहब फरमा रहे हैं जी, ताया जी को वो दुआ कर अल्लाह मैनू बेटा देवे। हाँ जी, एक नहीं, चलो 10-12 की दुआ कर दो तुम, एक ना की बनना है थोड़ा बिना दुआ है। नदीम भुल्ला साहब, चौधरी नदीम भुल्ला साहब जी मरीद के तो माशाअल्लाह वो भी सलाम कह रहे हैं जी। इन्हां सारियां दी अल्लाह तमन्नावां पूरियां ਹੁਣ ਜੀ इंशाअल्लाह हज़रत शेर पाकिस्तान तो पहले जनाब सलमान रब्बानी साहब माशाअल्लाह